سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے پروگرام کا سہرا 3 لوگوں پر ہے، شاہد، انعام اور صدف. تو آپ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بزم ادب کے ساتھ لگاؤ آپ لوگوں کا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ بزم قائم ہے. اس تقریباً 20 سال ہو گئے، میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ بزم کو شروع کیا تھا، اور آپ کی سپورٹ ملتی رہی اور بزم زندہ رہتی رہی. کہ بزم کا مقصد اردو ادب کو پروموٹ کرنا ہے اور ہماری قومی روایات کو برقرار رکھنا ہے. آج کے پروگرام کا مقصد ان حضرات کو ریکگنائز کرنا ہے جنہوں نے اردو ادب کو تقویت پہنچائی ہے اور فروغ دیا ہے اور ہماری زندگی کو دوبارہ کیا ہے. تو آئیے اس پروگرام کا افتتاح کرتے ہیں. اور السلام علیکم. سب سے پہلے تو مسرت بھائی اتنا ہمبل ہو کے بیچارے بات کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس بزم کے روح رواں ہیں. ایک دفعہ بھرپور تالیاں مسرت بھائی کے لیے، کیونکہ جس وقت ہم نے یہ پروگرام، یہ سفر شروع کیا تھا بزم ادب کا، تو مسرت بھائی اور دوشی آپا اس میں 22 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. تو چلیے اب میں اس طرح پروگرام شروع کرتی ہوں جیسا میں نے سوچا تھا. اوکے. عجب سی دل میں ہے کسر، عجب سی دل میں ہے کسر کہ اب کے روز عید پر نہ دوستوں کی محفلیں، نہ دل بروں سے مجلسیں، مٹھائیاں نہ خور میں، نہ قہقہے نہ رت جگے. کہ حکم ہے غنیم کا، کہ حکم ہے غنیم کا اطاعت وبا کرو، کہ حکم ہے غنیم کا اطاعت وبا کرو. دبک کے اپنے گھر رہو، نہ اب کہ تم گلے ملو، سلام دور سے کرو. نئی یہ ریت پڑ گئی، نئی یہ ریت پڑ گئی کہ دست یار مس نہ ہو، نئی یہ ریت پڑ گئی کہ دست یار مس نہ ہو. ملاپ میں لمس نہ ہو، جہاں پہ ہو وہیں رہو، ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہو. سبھی طبیب شہر کے، سبھی خطیب شہر کے، سبھی طبیب شہر کے، سبھی خطیب شہر کے، تمام امیر شہر کے بجز غریب شہر کے ہیں متفق بلا فصل کہ ناگزیر ہو گیا معاشرے میں فاصلہ. کلام میں بھی فاصلہ، سلام میں بھی فاصلہ، دل و نظر کے بین بین اداس میں بھی فاصلہ. ستم ظریفی دیکھیے، ستم ظریفی دیکھیے کہ مفتیان شہر نے بھی کہہ دیا ہے برملا کہ ان دنوں میں ہے روا نماز میں بھی فاصلہ. خدائے ہر بلند و پست، خدائے ہر بلند و پست، پسند تیری خدائی کی، جلال کبریائی کی کہ ہم میں ہے کہاں سکت بجز تیری نیاز کے کہ اس بلا سے بچ سکیں. ہے واسطہ تجھے تیری، ہے واسطہ تجھے تیری کریمی صفات کا، وسیلہ کرم تجھے تیرے حبیب پاک کا. مصیبت جہان کی بروز کن تو ٹال دے، مصیبت جہان کی بروز کن تو ٹال دے، وبا کے اس وبال سے نکال کر امان دے. زمین کو پھر سے عزم رقص زندگی کا دان دے. اس دعا کے ساتھ ہی آپ سب کو ایک بار پھر صدف فاروقی کا سلام اور بزم ادب کے 22 سال مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد. یہ 22 سال کا سفر ہم نے جس خوبی سے طے کیا، مجھے 20 سال ہوئے ہیں، جب میں نے جوائن کیا 2 سال ہو چکے تھے. تو یہ جو 22 سال کا سفر ہے، اس میں ہم نے اتنے شاندار پروگراموں سے اس شہر کو کہہ لیجیے کہ ہم نے متعارف کرایا یا خوشناس کرایا کہ جس وقت ہم ایمری میں پروگرام کیا کرتے تھے، ایمری یونیورسٹی کے تھیٹر میں، وائٹ ہال میں،
تو وہ تقریباً 275 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی تھی اور اس میں لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھا کرتے تھے. بہرحال ان 22 سال کو ہمارے ایک شخص جہاں پہ بہت ہی ہمارے قریبی جن سے ہمارا سمجھے کہ دلوں کا تعلق ہے, انہوں نے ان 22 سالوں کو ایک کوزے میں بند کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر شاہد رفیق کے ساتھ 22 سال کی حیات سانگ بس میں کا. مجیدہ منجیر اور مجیدہ مجیدہ کہنے والوں کے سامنے تعلق کرائے مجید یا اللہ مجید کہنے والے مجید. ویسے میری آواز, ہاں سب سے پہلے تو آپ لوگ بھرپور تالیاں بجائیے بزم ادب کے 22 سالوں کو. جس طرح شاہد بھائی نے یہ ویڈیو کمپائل کی ہے, ان کے لیے میں یہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ ویسے تو کشش اور رانائی ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں, لیکن وہ بہت ہی کم ہیں جو جان سے پیارے ہوتے ہیں. شاہد بھائی اس پر شاہد بھائی کے لیے جتنا کہا جائے کم ہے. بے لوس ہو کے ہر کام کرتے ہیں, بڑی محنت بڑی محبت سے. خیر بات کرتے ہیں بزم کے 22 سال کے سفر کی. وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو آج ہمارے اس کارواں میں بزم کے کچھ نئے مہمان بھی آئے ہیں. میری ابھی ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھی اٹلانٹا میں نئی آمد ہوئی ہے ان کی, اور آج پہلی دفعہ بزم ادب کے پروگرام میں وہ تشریف لائے ہیں. تو بزم ادب کی جانب سے میں زمین خان اور افشاں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور انہوں نے فیس بک سے بھائی ہمارے بزم کے پیج سے پروگرام کا انویٹیشن دیکھا اور یہ لوگ آئے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. خیر پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ بیوی سے جان چھڑا سکتے ہیں لیکن کسی شاعرہ سے نہیں. سو میں جانے والی نہیں ہوں اتنی آسانی سے. کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اور آپ لوگ تالیاں بجا سکتے ہیں. ذرا کچھ تھوڑا سا جاگیے یار, اتنی اسٹرانگ چائے بنا کے آپ لوگوں کو دی ہے. تو ہم چلتے ہیں ہماری بزم کی ایک بڑی نئی کارکن سمجھ لیجئے کہ ہم نے بہت سے نئے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے بزم کے اس محفل میں اور اس کارواں میں. تو میں اب دعوت دوں گی ہماری بہت ہی اچھی نئی بزم کی ممبر فرحہ کو کہ فرحہ تو آ کر کچھ کلام پیش کریں. ایک بات اور کہہ دوں کہ ضروری نہیں کہ جو آپ یہاں پڑھیں وہ صرف آپ کا لکھا ہوا ہو. ہر ایک ہزار میں 5-7 ہیں ہم لوگ, نصاب عشق پہ واجب زکوٰۃ ہیں ہم لوگ. تباؤ میں بھی جماعت کبھی نہیں بدلی, شروع دن سے محبت کے ساتھ ہیں ہم لوگ. کسی کو راستہ دے دیں کسی کو پانی نہ دیں, کہیں پہ نیل کہیں پہ فرات ہیں ہم لوگ. یہ انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا, ظہور ہجر سے پہلے کی بات ہے ہم لوگ. ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے, جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے. رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی, کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے. جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے, ایک درگاہ پہ سب رانگائے درگاہ ملے. میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے, شہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے. ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسے لگی, جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواہ ملے. سکون بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے. بس اتنا ہی تھا میرے پاس. بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. بہت شکریہ فراتون. یہ تھی ہماری بزم کی نئی ممبر. ہمارے بہت سے بزم کے لوگ نئے ہمارے اس میں شریک ہوئے ہیں, جس میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں چندرا اور محمد فاروق ہمارے نئے ممبر, جو کہ اب آئندہ سے چائے بنائیں گے, میں نہیں بناؤں گی. اور اس کے علاوہ شاہد علی اور صبا خان, یہ لوگ سب نئے لوگ ہیں. تو ہم ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آئندہ یہ لوگ چائے بنائیں گے.
तो मैं उस दिन मेरी शाहिद भाई से बात हो रही थी कि मैं शाहिद भाई 20 साल हो गए चाय बनाते बनाते। खैर हंसी मजाक अपनी चलता रहेगा, महफिल को आगे लेके चल। सबसे बड़ी बात जो मैं इस तरह आप लोगों से गुफ्तगू करती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मुझे लगता है मैं आपसे कनेक्टेड हुई है। 20 साल का जो सफ़र, जो मोहब्बतें आपने शहर को दी हैं, वो यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। आप लोग हैं तो हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं, आपकी वजह से हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। ठीक बात करती हूँ। ये बात भी जालिम ने उर्दू में कही है, राइट? सो कहते हैं कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नीलू होकर भरा करती है पैमाना। आज का इस महफिल का खास मकसद मशअले राह है क्या? हम आज आप लोगों के सामने उन लोगों को यहाँ पे लाना चाहते हैं जिन्होंने 22 साल का जिक्र तो मैं बज़्म अदब के हवाले से कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने इस दयारे गैर में पिछले 40 बरसों में उर्दू अदब की नई बस्तियाँ बसाई। ये 40 साल का सफ़र है और ये ऐसा है कि जैसे सूरज को चराग दिखाना। तो उस हवाले से हमने सोचा कि उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए और ये देखा जाए कि वो जब यहाँ आए थे और यहाँ पे किस तरह और इस बंजर इलाके में क्या खूबसूरत उर्दू की सरसब्ज़ शादाब बस्ती उन्होंने यहाँ बसाई है। तो उसके लिए मैं गुफ्तगू जो होगी मैं उसके लिए दावत दूंगी हमारी और आप सबकी बहुत अच्छी जानी पहचानी शख्सियत फरजाना भरमल और उनके साथ मेरे सरताज अजहर फारूकी। सरताज पे आप लोग इतनी कम तालियां बजाएं यार, मेरा मुझे घर जाना है। बच्ची का सर बड़ा हो रहा है, ताज पे सस्ता जा रहा है। और मेरे साथ काफी लोग हैं जो तालियों से महरूम हैं, कोई बजा सकते हैं। और वही आपसे मालूम कि हम उस सनाशान अज़ल कितने आहाम से गुजरे तो यकीन तक पहुँचे। तो आहाम यानी कि आहाम का मतलब अनसर्टेनिटी। तो मैंने कहा तो मैंने कहा दूर तक से आवाज़ चलती रहेगी। ओके, इसको मालूम कि हम हुस्न सनाशान अज़ल कितने औहाम से गुजरे तो यकीन तक पहुँचे। यकीन यानी कि अभी तो अब तो आ रही है ना आवाज़, आ रही है। ओके, सो हाज़रीन कराम, सफ़र अब चाहे इंफरादी हो या इज्तिमाई हो, सफ़र में बड़ी सहूलतें होती हैं, मुश्किलात होती हैं और डिफ़िकल्टीज़ होती हैं मंजिल दर मंजिल पहुँचने में। लेकिन हर जमात में, हर कम्युनिटी में, हर दौर में ऐसे अफराद होते हैं जो उस सफ़र को आसान बना देते हैं और हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं उनकी मौजूदगी की वजह से। तो हम उन लोगों को दिल में हमेशा अप्रिशिएट करते ही हैं, हमें मालूम होता है। लेकिन कभी वक्त की किल्लत की वजह से, कभी ये कि हमारी तरजीहात अलग होती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ होती हैं और कभी महज तजाही की बिना पर हम जो कहना चाहते हैं वो उनको सही तरह कहने में देर कर देते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बस में अगर कहना है ये आज की इस तकरीर में इस रिवायत का आगाज़ किया है कि जिन्होंने हमारी नहायत मदद उमूमी तौर पर तो हर किसी लेवल पे, लेकिन ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पर हमारी कर्नाटक की सकाफती, समाजी और तरक्की में, प्रोग्रेस में, बहबूद में और अदबी तक़रीबात के इनक़ाद में किसी न किसी तरह से पार्ट प्ले किया है, मेजर पार्ट प्ले किया हो। भले ना वो सरबराही का किरदार हो, यानी कि लीडरशिप का हो, या पसे पर्दा रहकर
पस मंज़र में रह के मदद की हो, या अपनी इल्मी फाज़िलियत और अपनी दानिश्वरी की बिना पर हमें उस मुकाम पे लाए कि जहाँ पे हम हैं। तो उन लोगों को हमने, और बहुत से लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे लोग हैं, तो उनको हम सराहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा बहुत से लोग हैं, तो आज हमने लोग हैं उनके लिए हम अपना खराजी तहसीन पेश करेंगे। कितने ही फूल चुन लिए मैंने, कितने ही फूल रह गए बाकी। तो सबसे पहले मैं दावत दूँगी हमारी अपनी घर दिल अजीज़ अमीना ज़ैदी साहिबा को तशरीफ़ लाएँ और हम सब इनको अच्छी तरह पहचानते हैं और इन्होंने बहुत से फलाई काम किए हैं हमारी कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे नई नस्ल के लिए, यंग नस्ल के लिए, यंगस्टर्स के लिए। इन पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन और मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन की इन्होंने बुनियाद रखी। बहुत से काम हैं। मुख्तसरन ये कहूँगी कि हम स्पेशल ख़वातीन के लिए हमें ये चाहिए कि इनके नक्श कदम की पैरवी करें, क्योंकि जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं खयाबा खयाबा एवं देखते हैं। सबसे बड़ी साहबजादी का नाम है। तो अब आपने हमारे दूसरे साहब खास शख्सियत को दावत दूँगी। आप सब उनसे वाक़िफ़ हैं जनाब हसन कमाल साहब। हसन कमाल साहब को कौन नहीं जानता। इनका ताल्लुक इंडिया से है, अलीगढ़ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन और अलीगढ़ की सारी एक्टिविटीज़ में रहते हैं बाकायदगी से। मगर मोदी से बात करने लगा हूँ, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, सारे जहाँ कदर हमारे शेर इनके ऊपर सारे। क्या बात है कि कोई कहीं बीमार हो, कोई किसी को माशी मुश्किलें हो, कहीं पे कोई फैमिली कोई इशू हो गया हो, यहाँ अटलांटा में हो या साथ समुद्र पार हो, ये हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और मज़े की बात ये है कि ना सिर्फ ये खुद तैयार होते हैं, हम सबको भी जो हमारे इर्द गिर्द उनको भी इंस्पायर करते हैं और उससे मुंसलिक कर देते हैं ताकि हमें भी अपनी आक़िबत संवारने का मौका मिले। तो ये हमारे हसन कमाल साहब हैं। और अब हज़रत कराम अटलांटा के वासी और जो ताज़ा वारिद लोग हैं उनके लिए ख़ास बात कि हमारे अटलांटा कम्युनिटी बड़ी खुशकिस्मत है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक बड़े आला पाए की शख्सियत है जो यहाँ पे बरसा बरस से मुकीम है। और ये हमारे लिए ना सिर्फ एक बाइस इज़्ज़त है, बाइस इफ्तिखार है कि एक बैनुल-अक़वामी स्टेटस रखने वाली, हैसियत रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। और किसी का किसी और का जिक्र नहीं है, ये है जनाब सकी काकोरी साहब। जब तक वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका एक मेरा पसंदीदा शेर है, मैं सुना कि हुस्न जिस हाल में नज़र आया हमने उस हाल में परस्तिश की। ये उनका एक शेर है और इसकी खूबसूरती बड़ा मुबम सा है, जुबानी शेर है कि उसमें जो लफ्ज़ हाल है वो फ़ाइल के लिए है या मफ़ूल के लिए, यानी कि वो जिस हाल में परस्तिश की, वो हाल किस हाल की जिक्र कर रहे हैं, किसकी परस्तिश की जा रही है या जो इसका जो परस्तिश कर रहा है। बड़ा खूबसूरत शेर है, कभी मौका मिले तो और करिएगा। तो ये ज़की काकोरी साहब हैं और ये कहना कि
क्या कहते हैं सूरज को आईना दिखाने वाली बात, कि बहुत सी किताबें लिखी हैं, तस्वीर लिखी हैं, वो तो हम कई लोगों के लिए कहते हैं इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया से सीखी। इंसाइक्लोपीडिया लिखने के लिए सैकड़ों लोगों की बल्कि एसोसिएशंस की ज़रूरत होती है, और उन्होंने वो इंसाइक्लोपीडिया जो कि उर्दू अदब का खजीना है, बेशबहा खजीना है, वो उन्होंने तस्लीम की है और लिखी है। तो ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की और बड़े फख्र की बात है कि हमारे यहाँ साथ हैं इस चीज़ का। तो जैसा कि मैंने पहले कहा और सदफ ने भी मेंशन किया था कि हम इन साहिबान को प्राइवेट ऐसे ही पेश करेंगे, तो पहले थोड़ी सी ज़रा गैर रस्मी किस्म की बातें करते हैं और फिर मुनज़्ज़म तरीके से फॉर्मल वे में हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आसिफ। आपसे ख़वातीन से स्टार्ट, वजूद रंग से है, कायनात में रंग है, तो आप रंग बिखेरिए, बताइए अपने बारे में कुछ। वैसे तो आधी ज़्यादा दुनिया जानती है आपको, अटलांटा के वाले तो ऐसे ही जानते हैं, थोड़ा माइक तो चलें, मैं फरजाना ने काफ़ी बताया, आप लोग सवाल। हाँ। मुझे ये कहा गया था आपने मुझे, तो उसमें यह है कि आप ऐसा करें, ये बताइए कि अटलांटा में आपके घने साल से हैं, तो जाहिर है कि आपको यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी, जभी तो 30 साल से ये यहाँ पे हैं। 60 साल से, 60 साल 1965 में आए थे। निकाल कर मुझे कहा गया था कि निकालेंगे, और मैं चेहरा दूर रखना चाह रही हूँ। तो मैं आपसे ये पूछूंगी तमीना कि शायद उनको की चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, चाहे जब कोई तरह से यहाँ पे हैं, क्या चीज़ें जो आपको अटलांटा शहर की अच्छी नहीं लगी? आई थिंक साउथ इटसेल्फ जो है बहुत ही हॉस्पिटल था, और अब भी है। रेसिज्म का जो चक्कर चला हुआ है वो बहुत ही शायद दूर दूर तक उस वक्त नहीं था। हालांकि जब मैं अटलांटा आ रही थी तो किसी ने कहा था हमसे कि वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ उस ज़माने में मार्टिन लूथर किंग का भी बहुत चर्चा था और राइट्स भी बहुत हो रहे थे। हम लोग फिर भी आए और अटलांटा को बहुत ही अच्छा पाया, और यही दिल जमा के बैठ गए। हालांकि अकबर जो मेरे मियाँ हैं वो कई दफ़ा उन्हें बाहर भी जाना पड़ा, मगर मैं बच्चों को लेके यहीं रही, क्योंकि एक तो ये कि मौसम भी बहुत अच्छा था और फ़िज़ा भी थी और बाहर भी थी, हर चीज़ था, और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छी थी। तो अटलांटा से हम लोगों को यही भर रहा, यही हर चीज़ रही। बच्चे यहीं पैदा हुए, बच्चे यहीं बड़े बड़े, शादियाँ हुई, उनके बच्चे हैं। मगर अभी भी द सर्नर्स आर वेरी हॉस्पिटल, और मैं समझती हूँ अटलांटा इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव। अगर आप लोग बाहर दूर से आए हैं तो प्लीज़ मूव हो जाइए, वेलनेस कहीं के भी लोग जो हैं। यानी कि अटलांटा की कोई चीज़ आपको नागवार नहीं लगी? नहीं, कुछ नागवार नहीं मुझे, बल्कि मेरी बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं अटलांटा की। मुझे आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका लहराना। इस ज़माने में तो यही होता है, जैसे कमर जलाली ने कहा है कि वो मैं छुप के सुनता हूँ जवानी किधर गई, तो वही हर्ष हमारा इस वक्त यहाँ। बढ़ा बढ़ा के जफाए झुका ही दो के कमर, बढ़ा बढ़ा के जफाए झुका ही दो के कमर, घटा घटा के कमर को लाल कर अच्छा। तो सवाल सब आपसे एक सवाल ठीक है, दानिश फरोज से और आलोक से सुनने दानिश्वरों से और आलिमों से हम सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ा है कि इश्क की कई किस्में होती हैं। मजाजी इश्क, इश्क हकीकी, मिजाजी इश्क, सच्चा सच्ची मोहब्बत, सच्चा झूठा। तो मैं जान के अमान पाके आपसे सवाल करूँगी, हसन कमाल साहब
कि आपका इनमें से किसी भी इश्क से कोई वास्ता पड़ा अस्सलाम वालेकुम। इनका ये सवाल जो है, जो चीज़ को हमने अभी तक छुपा रखे थे, मिसरा याद आ रहा कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, तो मैं इस चीज़ में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं 1965 में यहाँ आया था। इट्स हार्ड टू बिलीव कि एक ज़माने में हम भी जवान होते थे, लोगों पर नज़र पड़ती थी, लोगों की नज़र मेरे पर पड़ती थी। एक्चुअली ये बात तो मुझे याद आया कि ज़फ़र मुझे मिले जिम में, तो बहुत सलाम किया उन्होंने कहा कि नवाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपका सर पे बाल है, तो मैंने कहा तो गुस्सा यूँ है, 1968 का वाक़या है। आप जानते हैं हम लोगों की रवायत क्या होती है, ख़ानदान के तरबियत किस अंदाज से होती है। तो मैंने अपने वालिद को एक ख़त, मोहतरमी वो मुकर्रमी क़िबला वो काबा जनाब वालिद साहब की दाम ज़िल्लतुम तस्लीम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यहाँ अगर कोई एक दोशीदा जो मुसलमान हो जाए और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो क्या आप उसे अपना बहू बनाना पसंद फरमाएंगे? आप साथ उनका जवाब आया, बखुदा सैयद हसन कमाल सर महमूद बात दुआ, तुमसे अगर ऐसी हरकत सरजद हुई कि तुम समंदर के उस तरफ, मैं समंदर की इस तरफ, खबरदार गोरखपुर न रहा। मुझे ग्यारह छोड़ देना पड़ा, मैं SMU में स्टूडेंट था। ये है हमारा। तो उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ख़वातीन के काफ़ी बड़े अलमबरदार हैं, और आप माशाल्लाह 65 साल से 1965 से आपने ख़वातीन के लिए आपने बहुत काम किया है। तो मर्दों के लिए आपने क्या काम किया? भाई मर्दों के लिए ये किया कि सैयद रहमतुल्लाह अलैह के लिए यहाँ एक्चुअली बुनियाद रखने वालों में अमेरिका में खासा तो आपने उन लोगों के लिए किया जो कि थोड़े बहुत तालीम याफ्ता है, जो मुतासिरीन बीवियान हैं, उनके लिए क्या किया? मुतासिर है, मुतासिरा नहीं मुतासिर। अब आपकी उर्दू का लफ्ज़ है, जैसे नहीं समझा, जैसे आपने खत लिखा था ना अपने वालिद साहब को, बहुत सारे लोगों ने जरूरत की होगी। मैं 10 साल के बाद यहाँ से गोरखपुर गया, जब एक कज़िन की शादी थी लखनऊ में, वापस आया, मेरी वालदा ने कहा हसन कमाल मैंने तुम्हारी निस्बत तय कर दी, तुम्हें कुछ कहना? तो मैंने ये पूछा कि पहले मुझसे आप पूछते, हाँ मैंने अपने अल्फाज दे दिए और आज तक निभा दिया। आप यहाँ मौजूद हैं तो आपसे तो क्या सवाल करें, क्या आप पसंद के कुछ अशार कलाम सुनाएंगे? बिकॉज शायद कोई मौजूद हो ऐसा कलाम ना सुना जाए, तो कुछ कलाम से हमें मुस्तफ़ीद करेंगे। इरशाद इरशाद। आप आए कोई बात करें, आप आए कोई बात करें, गैर से क्या तवक्कुआ आप आए तो कोई बात करें,
तवक्कुआत करें, उसने तेरी इनायतें तौबा, उसने तेरी इनायतें तौबा, दूर रहकर तकल्लुफात करें, उसने तेरी इनायतें तौबा, दूर रहकर तकल्लुफात करें, और कोई अपना नजर नहीं आता, कोई अपना नजर नहीं आता, इससे पैदा ताल्लुकात कोई अपना नजर नहीं आता, इससे पैदा ताल्लुकात करें। और ये फसाने बहुत पुराने हैं, ये फसाने बहुत पुराने हैं, कुछ तो इनमें तगय्युरात करें। ये फसाने बहुत पुराने हैं, फसाने बहुत पुराने, कुछ तो इनमें तगय्युरात करें, तो इनमें तगय्युरात करें। और दिल लगी नहीं साहब, दिल लगी नहीं साहब, आप हमसे हंस के बात करें। दिल लगी नहीं साहब, आप हमसे नाज से बात करें। और इश्क दीवानगी में डूब गया, इश्क दीवानगी में डूब गया, आप पैदा नए नुकात करें, आप पैदा नए नुकात करें। और बेनियादी तेरी माअज़ल्लाह, बेनियादी तेरी माअज़ल्लाह, किस भरोसे पे ख्वाहिशात सुज़ती काकोरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कलाम से हमें मुस्तफ़ीद किया। आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मेरी सैकड़ों की तादाद में, और इंसाइक्लोपीडियाज, तो कौन सी किताब है जो आप ये कहेंगे कि सोड ऑफ आपकी ज़िंदगी का हासिल है, या आपको बहुत पसंद है, या वो किताब जो आप समझते हैं कि दी बेस्ट है, उसके बारे में कुछ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? किताबें तो बहुत सी हैं, मगर जो हम जिन किताबों पे हमें लगा हमारे दिल के करीब हैं, और जो हमारे ख़यालात हैं, अंदाज है, उसमें हमारे तनक़ीदी मज़ामीन की किताबें हैं। एक किताब है तनक़ीद व तनक़ीस, इस तरीक़े की किताब है आमालनामा। तो ये तनक़ीदी मज़ामीन किताबें हैं, कैसे मजमूए हैं और चीज़ें हैं। एक आपसे सवाल जी शायद आप माशाल्लाह आप एक लिविंग लेजेंड हैं, जो अलग इंस्टीट्यूशन उर्दू की इतनी तसानीफ लिखी आपने। अमेरिका में आप उर्दू का मैं सवाल तो नहीं कर सकता, नशर व फराज के बारे में बताइए आप कि जब आप आए थे उर्दू की महफिल कैसी होती थी, मुशायरे, और अब उनका क्या हाल है? ये बात तो है कैसी है कि मैंने महसूस किया अगर आप लोगों को किसी और गलत मालूम न ले तो हम अर्ज कर दें। हमको यहाँ कई अटलांटा आए हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए। जिस ज़माने में मामा में हाजिर हुए थे यहाँ, उस ज़माने में जो नशिस्तें होती थी या मुशायरे होते थे, उनमें एक वसाइल की बड़ी कमी थी। लोगों का पैसा भी नहीं था, और भी चीज़ें थी, कोई इस तरीके का फॉर्म नहीं था। मगर जो शोरा हजरात आते उस ज़माने में आए, वो ऐसे थे कि जो जाने माने या जिनका कोई कंट्रीब्यूशन था, और उनमें बाद साल में तो एक साथ 7, 8, 10 शोरा ऐसे होते थे जो रेफरेंसेस में आते हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान मारूफ थे, और जिन्होंने जो कुछ कहा है
اس کی ایک اہمیت تھی. اس کے بعد دھیرے دھیرے چیزیں جو ہے کچھ یا تو کہا جائے کہ خوش وقتی کہیے یا کچھ کامرشلائز ہو گیا ہے. کیا ہوا کہ اب فنکشن تو بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر وہ ادبی رکھ رکھاؤ جو ہونا چاہیے وہ بعض وقت بڑا مایوس کرتا ہے. اور ان معنوں مایوس کرتا ہے کہ آپ کسی کو ہندوستان پاکستان سے بلاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مگر وہ شخص جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی ادب یا شاعری کی نمائندگی نہیں کر پاتا. اور لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بھائی اچھے برے شعر میں، اچھے برے شاعر میں یا زندگی، یہ تو اصل میں شاعری جو ہے وہ ایک علم کی روایت ہے. بغیر علم کے شاعری کی کوئی بات نہیں. تو یہ مشاعرے یا نشستوں کی جو بات ہوتی ہے اس میں آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی میننگ فل ہے. اس میں جو جتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، چاہے اردو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی میننگ فل ہے اور اس میں کتنی تہذاری ہے یا اس کا معیار کیا ہے. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. چاہے وشے میں ایک طرح نو موضوع ہو، کم سے کم جو الفاظ ہوں، جو کمیونیکیشن ہے وہ اس طریقے سے پریزنٹیبل ہو. تو اب جو شعرا پہلے جو لوگ آتے تھے اور اب جو مجھے کہنا نہیں چاہیے ممکن حسن خواصہ وغیرہ برا مانے اس چیز کو، مگر یہ کہ اب جو لوگ بلائے جاتے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جو کسی ریفرنس میں نہیں آتے. ایسا نہیں کہ ہندوستان پاکستان میں شعرا نہیں ہے، بڑی تعداد ہے، مگر یہ کہ ایک جو لوگ مشاعرہ کے ایک طریقے سے پیشہ ہو گیا ہے. اور مشاعرے کے پہلے بھی پیشہ تھا مگر اب تو بالکل ہی ایسا پیشہ ہو گیا کہ جس میں صرف ایک جسے تو دکان کھول لیتا ہے تو بالکل باہر بڑھتے جاتے ہیں لوگ، اس کیفیت ہو گئی. حسن صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ ایکچولی دو چیزیں ہیں جو انہوں نے کہی، وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. شعراء حضرات جو مشہور و معروف ہیں ان کی فیس ایک مشاعرے میں وی کین ناٹ ایون افورڈ. لاکھوں میں ان کو ہندوستان میں ملتا ہے اور میرا خیال ایسے ہی پاکستان میں بھی ان کو کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کا آرگنائزیشن ہے اس کا ایک مقصد ہے اردو زبان کو ہمیں سرو کرنا ہے. تو اب ہمیں نئے شعراء کو اگر ہم نہ لائیں تو پھر کیسے یہ لوگ ابھریں گے. تو اس وجہ سے بلکہ آج ہی میاں عبداللہ ڈاکٹر عبداللہ سے بات ہو رہی تھی، اس میں یہی ہوا کہ بھائی ایک لسٹ بنائیے جو نئے شعراء ہیں، اچھے شعراء ہیں، مگر یہ کہ وہ نامور نہیں ہیں اور ان کو بلایا جائے. تو یہ ایک مقصد ہے ذکی صاحب، جو جس وجہ سے وہ آپ کے بیان پہ تو نہیں اترتے ہیں مگر کل انشاءاللہ وہ اچھے شعراء ہوں گے. بہت بہت شکریہ. دوشی صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ I was not supposed to be here اور میں ایک جملہ یہاں کہنے کی جرت کر رہی ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اردو دان تو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں لیکن ان میں سے کسی بھی اردو دان نے 100% انکلوڈنگ می صرف اردو میں بات نہیں کی. یہ میں نے آبزرو کیا. اب ہماری کم مائگی کا یہ حال ہے کہ ہماری ایک زبان بھی تو اپنی نہیں. شکریہ. صرف آصف کو نہیں کہا، باقی ہم میں یہ جو آپ دونوں کی ہو رہی تھی آپ دونوں کی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں تو علی گڑھ ایسوسیشن اور بزم ادب کی بہت بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اس دیار غیر میں رہ کر انہوں نے ایسے ایسے شاعر بلائے. ہو سکتا ہے وہ نام اور ریفرنس والے نہ ہوں مگر ہم لوگوں نے ایسے ایسے شاعر سنے اور ان لوگوں نے اتنے اچھے پروگرام پیش کیے کہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دیم. اور اس سے میرے بچے جو ہیں جو کہ ظاہر جو ہے اردو سے اتنے وہ نہیں ہیں مگر انہیں بھی
उनको भी रेफरेंस है कि फैज़ अहमद को ये जितने भी शेर आए थे, बहुत मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हसन अली साहिब की, आपकी भी और आप लोगों की भी। कोई नाम अगर इजाज़त हो तो एक किस्सा सुना दे। मुझे तो आपके पुराने कॉलेज का किस्सा सुनने का बड़ा हुमार बारबकवी आए हुए थे, मरहूम सिराज का अकेला के घर रुके थे, तो यहाँ आते थे 4-5 दिन के लिए आते थे। तो मगरिब के मतलब असर के वक्त हम लोग पहुँचे, नमाज पढ़ा, मगरिब की अज़ान भी वहाँ उनके घर में। तो हम लोगों ने कहा कि साहब चलते नमाज, तो मेरी नज़र उन पर पड़ी, हमने उठिए, कहने लगे आप पर पहले नमाज तबलीग से तो नहीं है। और उनकी एक बात ये थी कि टीवी पे येलो पेजेस की एक ऐड आता था जिसमें वो उंगलियां, वो जो चलते चलते उंगलियां हो जाती, तो उन्होंने ये कहा सही जगह पे आए, गलत वक्त। आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशहूर है। हम लोग कहा दुरुस्ती सुन रही है ना मेरी उर्दू को। और आप लोग तक मसले रहा है हमारी कम्युनिटी, कम्युनिटी का कोई उर्दू में कोई लफ्ज़ है नहीं, हमारी जमात के लिए कह सकते हैं, जमात का लफ्ज़ नहीं है शायद भाई। और अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी के लिए सेहत दे, आप लोगों का साया सलामत रखे। आप लोगों के तवज्जुह से आज हम लोग यहाँ बैठेंगे, इतने हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम कर पाते हैं। तो हाज़रीन कराम, अब ये जैसा कि मैंने कहा, ये गैर रस्मी पार्ट है कराटे तहसील का, जो अब मुकम्मल हुआ, अब तमाम हुआ, और अब हम एक मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये जो शख्सियतें यहाँ बैठी हैं, ये जाइगेंटिक पर्सनैलिटीज़ हैं, इंग्लिश में, और उर्दू में क्या कहें, कदावर शख्स लोग हैं। तो इनकी ज़िंदगी, इन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत सी इनकी खिदमात हैं, और उन सब बातों को, उन सब चीज़ों को, उन सब फैक्टर्स को, उन सब को जमा करके और चंद लम्हों में उसको बयान करना मुमकिन ही नहीं है। इसके लिए तो नंबर चाहिए कि हम इसमें बता सकें कि उन्होंने क्या क्या किया। ये तो हमारे लिए एक बड़ा मसला था। तो इस मसले का हल कुछ इस तरह हुआ कि हमारी दरख्वास्त हमने हमारे मोहम्मद इमाम साहब से रुजू किया, और उन्होंने इस मसले को कुछ इस तरह हल किया कि उनका खराज तहसील मुनज़्ज़म तरीके से 3 नज़्मों के अंदर मंजूर की। अच्छा नहीं लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सो यानी कि बाज़ाब्ता तौर पे, यानी कि फॉर्मल वे में उन्होंने इनका जिक्र किया है, और कुछ इस तरह से किया है कि गोया ज़िंदगी भर का इनका जो अचीवमेंट्स हैं, जो इनकी खिदमात हैं, उसको, जो कि एक समंदर की मानद है, इतनी वसी है, उसको एक मुज़े के अंदर, और वो इनकी वो 3 नज़में आपके आगे पेश करेंगे। वो 3 नज़में वो आपके आगे पेश करेंगे, और उन नज़मों के अंदर न सिर्फ ये कि इनकी शख्सियत का निचोड़ है, और उसके साथ साथ हमारे आजिज़ाना, यानी कि हमदिल और मौदबाना जज्बात की अक्कासी है। तो आप ये सुनिए, उसके लिए मैं इमाम अल्लाह को दावत दूँगी, और उसके साथ साथ मैं जनाब बसरत साहब को भी कहूँगी कि वो भी स्टेज पे आएँ। और नहीं आप अगर पीछे नहीं, आप तशरीफ रखिए, बसरत साहब तशरीफ लाएँ, ताकि हम फॉर्मल थैंक यू सो मच फरजाना। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो मैंने कहा कि बज़्म का सफ़र है ये पूरा, और इनाम भाई ने इसको मंजूम उसमें पेश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी जो बज़्म के जो लोग हैं वो प्लीज़ यहाँ पर, मैं नाम लूँगी, आप लोग यहाँ आइए, ताकि आप सबकी शिरकत से ये महफिल मतलब पूरे अपने एहतमाम के साथ मुनक़िद हो। मैं बुलाऊँगी ताहिर सलीम साहब को, प्लीज़ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाइए, और शाहिद भाई प्लीज़ आप आइए, दुर्शी आपा प्लीज़, ये वो 22 साल से वो लोग हैं जो इस मशल को जलाए हुए हैं। दुर्शी आपा प्लीज़ कम हियर।
तशरीफ लाए, अब आपने टोक दिया। और आप लोग प्लीज आइए, वसीम भाई, रुखसाना, वसीम भाई प्लीज आप लोग आइए, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये महफिल पूरी नहीं हो सकेगी। थैंक यू। बड़ी ख्वाहिश है ये कि अगर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही या थ्री सारे कि ये महफिल जो है ये जो ग्रुप यहाँ पर बना है ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा अगर वाहिद भाई और तलत आपा भी यहाँ पर आते हैं शामिल ना हो। इधर आ जाए अस्सलाम वालेकुम। ये खिराज तहसीन नज़मिया इन तीनों मोहतरम हस्तियों के नाम। सबसे पहले मोहतरमा तहमीना ज़ैदी। मेरी कोशिश ये है कि 6 अशार में इनकी शख्सियत का एक जायज़ा लेके आपके सामने पेश कर सकूँ। बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। एक चमकता सा नगीना है कि तहमीना है। मेरी आवाज नहीं पहुंची आपके पास। एक चमकता सा नगीना है कि तहमीना है, इल्म व तहजीब व करीना है कि तहमीना है। जिनसे सीखा है नई नस्ल ने जीने का चलन, जिनसे सीखा है नई नस्ल ने जीने का चलन, एक उर्दू का सफीना है कि तहमीना है। देखिए डॉक्टर ज़की काकोरवीज के साथ कुछ वक्त गुजारा है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बाहर से अच्छे शोरा आते ना हो आपके शहर में जरूर मौजूद है। कोई फिर से कि जिनसे सीखा है नई नस्ल ने जीने का चलन, एक उर्दू का सफीना है कि तहमीना है। कोई सानी है कहाँ उनकी मिलनसारी का, अपने खित्ते से सखावत से वफादारी का। बाद में कितने घने पेड़ उगे हैं लेकिन आपने ही किया आगाज शजरकारी का। इल्म जी मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कोई सानी है कहाँ उनकी मिलनसारी का, अपने खित्ते से सखाफत से वफादारी का। बाद में कितने घने पेड़ उगे हैं लेकिन आपने ही किया आगाज शजरकारी का। इल्म व आदाब है क्या, महरो मुरव्वत क्या है। इल्म व आदाब है क्या, महरो मुरव्वत क्या है। आपसे सीख ले कोई के सकाफत क्या है। इल्म व आदाब है क्या, महरो मुरव्वत क्या है। आपसे सीख ले कोई के सकाफत क्या है। मरकज़े इल्म हुनर हैं वो मीनारे नूर,
शेर में कैसे कहूँ उनकी हकीकत क्या है। मोहतरम जनाब, आपको पसंद आया? शुक्रिया हम आपका अदा करें, आपको किसी का लोग बैठे हैं परेशान। हसन कमाल साहब से जितनी मोहब्बत है वो उसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, लेकिन ये कि एक ख़ास तरीके से गुफ्तगू करना जो है मैंने इन्हीं से सीखा। एक दफ़ा ये पाकिस्तान गए थे, वहाँ पर एक शख्स फल बेच रहा था। इन्होंने पूछा, मियाँ अददन बेचते हो या वज़नन बेचते हो? उसने कहा, साहब मुझे नहीं पता, मैं तो केले बेचता हूँ। तो जब तक हसन भाई के लिए कम से कम कोई हंसने हंसाने की बात ना हो, बात मुकम्मल नहीं होती। लेकिन दर हकीकत खिराज तहसीन इनके खिराज तहसीन मोहतरम जनाब हसन कमाल साहब, नाम उनका ही नहीं, काम भी उनका है कमाल। खिदमत खल्क में दे सकते हैं हम उनकी मिसाल। कोई मुश्किल हो ये उनके लिए आसानी है, खींच लाते हैं वो दरियाओं से कश्ती को निकाल। गुफ्तगू कैसी हसीन और वो लहजे की मिठास, लब पे मुस्कान सजाए हुए दिल में एहसास। एक नेमत है हमारे लिए होना उनका, संग रेजों के जहां में है वो तन्हा अलमास। कोई भी गम हो सदा साथ खड़े होते हैं, कोई मुश्किल हो ये उससे लड़े होते हैं। कोई भी गम हो सदा साथ खड़े रहते हैं, कोई मुश्किल भी हो ये उससे लड़े होते हैं। काम उनका है हर एक जख्म पे मरहम रखना, हैं यही लोग जो दुनिया में बड़े होते हैं। वही लोग जो दुनिया में बड़े सबसे आखिर में खिराज तहसीन मुहतरम जनाब डॉक्टर ज़की काकोरी साहब। चंद लोगों से फ़ज़ा में वो असर होता है, चंद लोगों से फ़ज़ा में वो असर होता है, धूप में जैसे घना कोई शजर होता है। चंद लोगों से फ़ज़ा में वो असर होता है, धूप में जैसे घना कोई शजर होता है। उनकी कोशिश से ही फैली है हवा में खुशबू, शाखे उर्दू पे मोहब्बत का समर होता है। आप कह रहे हैं बिलाल भाई, चंद लोगों से फिजा में वो असर होता है, धूप में जैसे घना कोई शजर होता है। उनकी कोशिश से ही फैली है हवा में खुशबू, शाखे उर्दू पे मोहब्बत का समर होता है। उनसे मैंने अदब व आदाब का ढब सीखा है, उनसे मैंने अदब व आदाब का ढब सीखा है। जिंदगी सीखी है और उर्दू अदब सीखा है। इल्म का एक समंदर है किताबें उनकी, जो भी सीखा है ये उन्हीं के सबब सीखा है। डॉक्टर साहब अर्ज किया है कि तीशे हर्फ लिए सूरत फरहाद है वो, नाम उनका है ज़की, उर्दू के नक़ाद है वो। तीशे हर्फ लिए सूरत फरहाद है वो, नाम उनका है ज़की, उर्दू के नक़ाद है वो। ज़िंदगी इल्म की खिदमत में बसर करते रहे,
ایک میں ہی نہیں استادوں کے استاد ہیں وہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کی اتنا لوگوں کی کہ ایک عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاحی. آپ لوگ ہیں تو ہم سب یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے. بہت شکریہ آپ سب کا. اور اس کے ساتھ میں ذکی صاحب کا اناؤنسمنٹ کر دوں کہ ذکی صاحب کی کچھ کتابیں یہاں موجود ہیں، تو آپ لوگ پلیز وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بحر بے قرار کی طرح ہیں. اگر آپ کو اردو ادب کا، اردو کا ذرا بھی شوق ہے تو وہ ضرور پڑھیے گا. آپ یقین جانیے آپ کو ان کی عظمت کا، ان کے فن کا، ان کی قابلیت کا اندازہ اس وقت ہوگا. چلیے ہم پروگرام کو آگے لے کے چل. ایک بات اور جو بہت اہم تھی، جو جس کا ذکر رہ گیا، کہ بزم ادب نے جتنے ادبی پروگرام تو کیے، ہم نے شام فیض، فراز، قتیل شفائی، ہر طرح کا پروگرام کیا. سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے یہاں پہ بزم ادب کی وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. اور حسن بھائی آپ کی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہم یہاں پہ 6 پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو. تو یہ ایک بہت بڑی بزم ادب کی اچیومنٹ ہے. حسن بھائی بہت شکریہ اس کا. انہوں نے لکھا اور لوگ تیار ہیں وہاں کے اوپر. میں نے فورمن صاحب کو ان کو لکھا، جانتھن صاحب کو، کہ بھائی یہ ہے خط، آپ ہمارے لیے کچھ کیجیے. تو ان کا ایک خط آیا ہوا ہے جو میں نے آپ کو کافی بھیجی ہے. مگر یہ ہے کہ اس ٹریننگ کے لیے ٹوفل اور جی آر ای کے لیے تقریباً $1500 لگتا ہے پر بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے. ایک اور اناؤنسمنٹ. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایم سی ہیں تو لگتا ہے سب سے زیادہ بول رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ذہن بھی آپ ہی لگ رہے ہوتے ہیں بولتے ہوئے، رائٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہر چیز کو لے کے قاعدے سے چلنا ہے. میں نے میری ابھی نظر پڑی کہ مشیر بھائی یہاں بیٹھے ہیں. مشیر بھائی کہاں گئے؟ مشیر بھائی پلیز آگے تشریف لائیے. مشیر بھائی پلیز آگے تشریف لائیے. میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں بہت معذرت. آپ کو پتا نا آپ انگریزی نہیں بول سکتے. میں یہ کہوں گی کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. تو ایک اور چھوٹا سا اناؤنسمنٹ، ہمارا 30 اکتوبر، ابھی سے سن لیجئے، کوئی شادی، کوئی عقیقہ، کوئی ولیمہ نہیں ہوگا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ ایک اور یہ ڈاکٹر کی زبان ہے. اوکے 30 اکتوبر سیٹرڈے اکتوبر 30 کو اٹلانٹا شہر میں براڈ وے کوالٹی کا ایک اردو پلے آ رہا ہے. پلیز ڈونٹ مس دیٹ پلے، کیونکہ یہ ایک تو جس جگہ وہ ہو رہا ہے، ایگل تھیٹر جو ہے شوگر ہل میں، ون آف دا بیسٹ تھیٹر ان ساؤتھ ایسٹ. تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ ون آف دا بیسٹ تھیٹر جو بک کیا گیا ہے. طلعت آپا خدا حافظ، شادی میں جانا ہے طلعت آپا کو، اللہ حافظ، سلام کیجیے گا ہمارا. اور اس میں ہمارے جو رائٹر، پروڈیوسر، ایکٹر سارے لوکل ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کو سپروائز کیا ہے ہمارے انور مقصود صاحب نے. تو ابھی سے تالیاں بجا دیجیے، کیونکہ اس ڈرامے میں بے انتہا محنت ہو رہی ہے. اور یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر حالات نے اجازت دی اور اگر انور بھائی کی طبیعت بہتر رہی اور وہ سفر کے قابل رہے تو وہ خود یہ ڈرامہ دیکھنے ضرور آئیں گے. 30 اکتوبر کوئی پروگرام شہر میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں وہ بلال بھائی کا اٹلانٹا والے کو پیچھے لگا دوں گی. تو چلیے آگے چلتے ہیں. ہماری جی بہت سارے چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں بہت دنوں کے بعد. تو میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر فیروز یوسف جی اور پروین یوسف جی کا، جو بہت دنوں بعد یہاں نظر آئے ہیں. اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گی کہ تھرو آؤٹ ہماری جو بھی ادبی محفلیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ علی گڑھ المنائی ایسوسیشن کی آج سے 20 سال پہلے سے جو شروع ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں. بہت دور سے آتے ہیں، وہ ساؤتھ میں رہتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو میک این ایفرٹ اینڈ دے کم ہیئر. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. چلیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب میں دعوت دوں گی ہمارے یہاں کی ایک اور بہت ہی اچھی اور پیاری سی شخصیت جنہوں نے ابھی بزم کو تھوڑے دنوں پہلے جوائن کیا ہے.
وہ اردو بولنے کی بہت اچھی کوشش کرتی ہیں. ان کے والد بہت بڑے شاعر تھے حیدرآباد دکن کے، طالب خندمری. میں آفرین کو دعوت دوں گی کہ وہ یہاں آ کر کچھ اپنے والد کا کلام پیش کریں. آفرین خندمری. آفرین نے اپنی خود کی ایک پہچان بنائی ہے یہاں پہ سوشل ورکر کی حیثیت سے. Thank you, Sada Papa and Inam Uncle and Bazme Adab Atlanta for giving me this platform to carry my father's legacy. آج میں اپنے والد مرحوم سید طالب خندمری کی نظم آپ سب کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. عنوان ہے ابلیس کا اعتراف. عنوان ہے ابلیس کا اعتراف. تو نے جس وقت یہ انسان بنایا یا رب، تو نے جس وقت یہ انسان بنایا یا رب، اس گھڑی مجھ کو تو ایک آنکھ نہ بھایا یا رب. اس لیے میں نے سر اپنا نہ جھکایا یا رب، لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی ہی کایا یا رب. عقل مندی ہے اسی میں کہ اب توبہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. بند ہے ابتدان تھی بڑی نرم طبیعت اس کی، کل وہ جان پاک تھے شفاف کی طینت اس کی. پھر بدتریج بدلنے لگی خصلت اس کی، اب تو خود مجھ پہ مسلط ہے شرارت اس کی. اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. جو خواتین و حضرات کمرے کے پچھلی طرف موجود ہیں چائے اور سموسوں کے قریب، ان سے بہت بہت معذرت کہ آپ لوگوں کی اہم گفتگو کے درمیان یہ اسٹیج پر کچھ کارروائی ہو رہی ہے. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں، جب بھی جتنا وقت لینا چاہیں لے لیں، جب فارغ ہو جائیں بتا دیں تو پھر صدا فاروقی دوبارہ پروگرام کو شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا اگر آپ لوگ کی باتوں میں دخل ہوتے ہیں. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. یہ ہے آفرین کے لیے. جتنی خوبصورتی سے وہ یہاں اپنے والد کا کلام پڑھ کے گئی ہیں کہ واقعی کوئی کھیل نہیں ہے اردو بولنا. اردو آفرین کی زبان نہیں ہے، پھر بھی اپنے والد کی محبت میں، اردو کی محبت میں یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور یہاں پر پڑھ کے جاتی ہیں. تو بھرپور تالیاں آفرین کے لیے. تو چلیے ہم آگے محفل کو لے کے چلتے ہیں. اب میں دعوت دوں گی ہمارے شہر کی آپ سب جانتے ہیں جانی پہچانی شخصیت عمرانہ نشتر صاحبہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. اے نادان انسان، تو نے اپنے دل کو کیوں ایسا بت خانہ بنا رکھا ہے جہاں نفرت، عداوت، حیوانیت، رقابت، خساست، خباثت، جہالت، احانت کے لاتعداد بتوں کو سجا رکھا ہے. بھول کر خدا کی ذات کو، دے کر خودی کو مات، دل میں بیٹھی نفس امارہ ہرس و حوث کا تھال سجائے، خواہشات کے دیپ جلائے، دن رات ان بتوں کی پرستش میں لگی رہتی ہے. اتنے خوبصورت مضمون پہ صرف یہ کہوں گی، اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زباں آتی ہے. اور یہ شعر میں بشرا کی نظر کرتی ہوں، ان کے والد روش صدیقی صاحب کا ہے، اور میں جب بھی پڑھتی ہوں مجھے وہ ضرور یاد آ جاتی ہیں. تو خیر بات کرتے ہیں داستان گوئی کی، کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا کم رہ گیا ہے اور ہمیں اس میں بیت بازی بھی نمٹانی ہے اور کچھ بڑے شعراء حضرات یہاں موجود ہیں، ان کا کلام بھی سننا ہے. تو داستان گوئی کیا ہے؟ داستان امیر حمزہ، قصہ شہار درویش، باغ و بہار، یہ وہ اردو ادب کی چیزیں ہیں جنہوں نے اردو زبان کو، اردو تہذیب کو، اردو ادب کو زندہ رکھا ہے. اور جو داستانیں پڑھتے تھے ان کو داستان گو کہا جاتا تھا. تو ہمارے درمیان بھی آج ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے، بہت ہی قابل ہستی. جب وہ یہ پڑھ کے جائیں گے مزید انٹروڈکشن میں اس کے بعد کروں گی. میں دعوت دوں گی شاہد علی کو کہ وہ یہاں آ کر عصمت چغتائی کا لکھا ہوا امر بیل آپ کے سامنے پیش کریں. عصمت چغتائی کی کہانی امر بیل. بڑی ممالک کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا
کہ سارے خاندان میں شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی. اٹھتے بیٹھتے دلہن تجویز کی جانے لگی. سلیم بھائی یاد آ رہے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے دلہن تجویز کی جانے لگی. جب کبھی بیویاں کھانے پینے سے نمٹ کر بیٹوں کی بڑی یا بیٹیوں کا جہیز کاٹنے کے لیے بیٹھتی تو ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگی. ارے یہ اپنی کنیز فاطمہ کیسی رہے گی؟ وہ بھی گھاس تو نہیں کھا گئی ہو. کنیز فاطمہ کی ساس سے سن لیا تو ناک چوٹی کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دیں گی. جوان بیٹے کی میت اٹھتے ہی بہو کے گھر کنڈل ڈال کر بیٹھ گئے. وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم باہر نہ نکالنے دیا. ارے سجن بھیا کو کیا کواری نہیں ملے گی تو جھوٹ پتل چاٹیں گے. لوگ بیٹیاں تھال میں سجا کر دینے کو تیار ہیں. 40 کے تو لگتے بھی نہیں. اوری بوا خدا خیر کرے پورے 10 سال نکل رہی ہو. اللہ بخشے خالی کے مہینے ملا کے پورے 50 بھر کے. اچھا آپ تالیاں بجا سکتے ہیں. میں انداز اللہ بیچاری امتیازی پھپھو بول کر پچھتا ہے. شجاعت ماموں کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی ایک طرف. اور ماشاءاللہ سے 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پر پڑی تھی. یہ گزگز بھر کی. کوئی مچیٹا ہو جاتا تو 5 مورچہ باندھ کے اس کے خلاف ڈٹ جاتے. پھر مجال ہے کوئی نگرانی یا پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے. شیخانیوں اور زیدانیوں کی تو بات ہی چھوڑیں, اچھی اچھی دل گردے والیوں کی چھکے چھوٹ جاتے. مگر امتیازی پھپھو بھی ان 5 پانڈووں پر 100 کوروں سے بھاری پڑے. ان کا سب سے خطرناک حربہ ان کی چنچناتی ہوئی برمے کی نوک سی آواز تھی. بولنا جو شروع کرتی تو معلوم ہوتا جیسے مشین گن کی گولیاں ایک کان میں گھستی اور دوسرے کان سے زن سے نکل جاتی. جب کبھی ان کی کسی سے تکرار شروع ہوتی سارے محلے میں ترنت خبر پھیل جاتی کہ بھئی امتیازی بوا کے چل نکلی ہیں. اور بیویاں کوٹھے لانگتی چھجے پھلانگتی دنگل کی جانب ہلہ بول جاتی. مگر آج ان 5 بہنوں نے مل کر بیچاری امتیازی پھپھو کی وہ ٹانگ لی کہ بیچاری نکو بن گئی. ان کی سنجلی بیٹی گوری خانم ابھی تک کواری دھری تھی. 36واں سا سال چھاتی پر سوار تھا اور نصیبہ کھلنے کے آثار نظر نہیں آتے. کنوارے ملتے نہیں, بیاہ رنڈوے نہیں ہوتے. پہلے زمانے میں تو ہر مرد 3-4 عورتوں کو ٹھکانے لگا دیتا تھا. مگر جب سے یہ کمبخت ہسپتال اور ڈاکٹر پیدا ہوئے بیویوں نے نہ مرنے کی قسم رکھی. مگر آج شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بھی بڑی نازک صورت اختیار کر گیا, کیونکہ کمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ بالکل لڑکا ہی تھے. اس لیے مارے ہال کے وہ برسوں کی گنتی میں بار بار گھبرا ڈال دیتی, کیونکہ ماموں کی عمر کا پتہ لگنے سے خود خالہوں کی عمر پہ شے پڑتی تھی. اچھا شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے. یہاں ستھرا نقشہ, چہرہ بدن, درمیانہ قد, یوں سمجھ لیں میری بات کو. عمر بھی ہے. جب ان پر پیغامات کی بہت بارش ہوئی تو انہوں نے سارا معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا. بس اتنا کہا کہ بھئی دیکھو بھی لونڈیا اتنی چھچوری نہ ہو کہ میری بیٹی لگے اور اتنی بڈھی بھی نہ ہو کہ میری اماں لگے. بڑی ڈھونڈ مچی اور آخر کار پورا رخسانہ بیگم کے نام پر. اور رخسانہ بیگم تھی کہ کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے, جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے زمین پر اتارا. شکل دیکھے جاؤ مگر جینا بھرے, تولو تو 5ویں کے بعد چھٹا پھول نہ چڑھے. رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن, جس میں ہڈی کا نام نہیں, جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چھپڑ دیا. نسوانیت اس غضب کی کہ درجن بھر عورتوں کا سب نچوڑ کر ڈال دیا. گرم گرم لپٹے سے اٹھتی تھی توبہ استغفار. بقول امتیازی پھپھو کے 16 برس کی ہوں گی مگر 19-20 کی اٹھان تھی. بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا. سب سے بڑھ کر یہ کہ نہایت مفلس گھر کا بوجھ تھی. دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا. جب ماموں ان کو بیاہ کے گھر لائے تو ان کو قریب سے دیکھ کے ماموں کے تو پسینے چھوٹ گئے. اے باجی یہ تو بالکل بچی ہے. اے میاں تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو,
مرد साठा और पाठा, बीवी 20 और 21, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी गले उतर जाएगी। मैं तो कहूँ कुछ ही अरसे में बिल्कुल बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएगी। बहनों ने समझाया और मामू समझ गया। जल्दी रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। अच्छे खाने, कपड़े और आशिक़-ए-ज़ार मियां 2-3 साल में वो जादू फेरा कि पहली का चांद चौधरी का महताब हो गया। ओर से शुआएं फूटने लगी, देखने वालों की आंखें झपक कर रह जाती। ये तो शुक्र है मामू की जल्द पेंशन शुरू होने वाली थी, वरना रोज रोज के दफ्तर के होते जरूर रन लगते। अच्छा, बहनों के ले देकर एक ही भैया थे। हाय हाय, कैसा बागो बहार सा भाई, पलक झपकते में खुर्रे बांध की तरह बेरहम हो गया। ए भाभी, ये क्या भैया को हर आंचल से लगाए रहती हो? मर्द ज़्यादा है, कोई झड़ला नहीं जो आपको कूले से लगाए बैठी हो। लाख लाख ताले दिए जाते, मगर बीवी है कि खिलकी हंस रही है, और मियाँ है कि काट के उल्लू की तरह घिराए जाते। अरे भाई, अपनी जोरू है, कोई पड़ोसी की नहीं, क्या टके जा रहे हो नजर बट्टू की तरह? बस जनाब मामू वो मामू ही ना रहे, बस बेगम टिकरी का नाच नचा रही है और वो नाच रही है। अच्छा, मामू की जगह जब बहनों को ये समझ ना आया कि किसी तरह भैया मानते नहीं, तो उन्होंने सारा का सारा इल्जाम कुमारी के सर दे दिया। अच्छा भाई, कुछ ही अरसे में अगर 2-3 बच्चे हो गए तो सारे के सारा दुल्हना पर उतर जाए। भाई कभी ना कभी तो भैया का दिल भरेगा ही, दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मुमानी का पैर भारी हुआ तो ना उल्टियां ना तबीयत भारी। मजाल है जो जरा बराबर भी हलकस आ जाए, चेहरे पर और 4 चांद खिला, जापे के बाद झट से खड़ी हो गई। मजाल है जो कबर बाल बराबर भी मोटी हुई हो। मामू का तो बस नहीं चलता, उनको उठाकर आंखों पे सजा ले, दिल निकालकर खड्डों में डाले देते हैं। जी से उतरने की जगह वो तो दिमाग पर भी सवार हो गई। जापे के बाद झट से खड़ी हो गई। मजाल है जो कबर बाल बराबर भी मोटी हुई है। हाँ, मामू की जगह, मुमानी की जगह मामू जरा जगह है, यूं बच्चा उन्होंने पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंड ढलक आई, गालों में लंबी लंबी काशे गहरी हो गई, बाल पहले से ज्यादा सफेद, और 2 साल बाद जब बेटी पैदा हुई तो तोंद और आगे ढलक गई, आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली दाढ़ का दर्द जब काबू से बाहर हुआ तो आखिर निकलवाना पड़ा, और साहब एक ईंट खिसकी तो इमारत की सारी चूल्हे ढली हो गई। उस वक्त रुखसाना मुमानी की अकल दाढ़ निकल रही थी। खैर, मामू की बत्ती सी उनके असली दांतों से बेहतर साबित हुई। नजले का इल्जाम, उम्र का इल्जाम नजले पर गया, और रुखसाना मुमानी का वही हुस्न और कमसिनी जिसने मामू को अपना दीवाना बना रखा था, अब उनकी आंख में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ दौड़ नहीं पाता तो चिढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर। मुमानी मामू के साथ दगा कर, कभी कभी तो उनको लड़कियों की तरह दौड़ता भागता देखकर मामू के दिल में टीसे उठते हैं, वो जलकर कोयला हो जाते। हाँ हाँ, लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन कर चलती हो, जहर उगलने लगते। हाँ हाँ, अपने लिए कोई जवान पट्टा ढूंढो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर जेब पर गुलदार हो जाती, जिस पर मामू और चढ़ापा होता, और वो भारी भारी इल्जाम लगाते कि खुदा की। मुमानी की आंखों से मोटे मोटे आंसू जारी हो जाते, वो सन्नाटे में रह जाते। मामू का तो जैसे कलेजा कट जाता, वो उनके कदमों में नाक रगड़ते रोने लगते, मैं कमीना हूँ, हरामजादा हूँ, ये जूती लो और जूती चाय मारो, मेरी जान, मेरी रुखी मलका शहजादी। मुमानी अपनी रुपैली बाहें उनके गले में डालकर भूख रो, तुम्हारा आशिक़ ज़ार हो मेरी जान, रश के असर से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो जी करता साले का गला घोट दूं। मुमानी झट से माफ कर देती, और इतना माफ कर देती कि मामू की आंखों के नीचे हल्के और गहरे हो जाते, और वो थके हुए खच्चर की तरह हाफा करते। फिर साहब 2 दिन भी आ गए, मामू मुआफी भी ना मांगे। वो कई दिन बीमार पड़े रहे। एक बेल होती है अमर बेल,
हरे हरे सपोलिए जैसे डंठल, इसकी जड़ नहीं होती। ये बेल अगर किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दी जाए तो ये उस पेड़ का रस चूसकर फलती फूलती है। तो जो जो ये बेल फैलती है इसी तरह से वो दरख्त सूखता जाता है। तो जैसे जैसे रुखसाना मुमानी के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। फिर मामू ने मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए तिब्बे यूनानी के तमाम माजून तेल और पुष्टे इस्तेमाल करते थे। भाई थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई, बागपन लौट आया। मगर मुमानी बेचारी दुनिया के दाव पेच तो सीखी ना थी, खुदरा पौधा थी, कभी किसी ने बारीकियां समझाई नहीं। 28 बरस की थी मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बेकार और अल्लड़पन। भाई मोटर ज्यादा चलाओ तो इंजन जल जाता है। यही हाल मामू का हुआ। दवाओं का रद्द अमल जो शुरू हुआ तो वो एक साथ ढह गए। अगर वो 60 साल की उम्र में अपने दिमाग और जिस्म को इस तरह ना थकाते तो इस तरह लुटिया ना थी। अब वो अपनी उम्र से कई ज्यादा बुरे लगने लगे। ए भाभी, ये क्या लड़की बालियों की तरह शलवार कमीज पहनती हो? भारी भरकम कपड़े पहना करो ताकि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टका हुआ दुपट्टा और गरारा पहनना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है। मुमानी बेचारी कपड़ों से भी खौफ खा रही। ए भाभी, ये क्या एक वक्त की नमाज पढ़ती हो? 5 वक्ता नमाज की आदत डालो। मुमानी ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब से मामू की नींद कमजोर और नखरीली हुई थी, ताजुब के वक्त से जागते रहते थे। हाँ हाँ, मेरे मरने के नफिल पढ़ रही हो। भांजे भतीजों के बाद जिन्हों और फरिश्तों को बरगला रही हो। चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू कर लिए हैं, जादू की बोटियां मंगा के खाती हो। बस जनाब, मामू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। अमर बेल दिन दुगनी रात चौगनी फैलती रही। बड़ पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियां झूल गई, पत्ते झड़ गए और बेल पास के सरसब्ज पेड़ पर रह गई। हाय हाय हाय, क्या जासूस समा था। मामू की मैयत बनी सवरी सहन में रखी थी और बहनें खड़ी पछाड़े खा रही और मुमानी सबसे अलग थलग दीवार से सर लगाए बैठी थी। कहने वाले कहते हैं ऐसी हसीन और सोगवार बेवा पहले कभी नहीं देखी। सफेद कपड़ों में वो अजब पुरस्कार ख्वाब सा लग रही, आंखें रो रो कर बोझल और मखमूर हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह पहुंचा। वो बच्चों को अपने पहलू में लिए बैठी थी और उनकी बड़ी बहन लग रही। यूं मालूम होता था जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपने बेमिसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजाया। मामू के लिए दुआ मग़फ़िरत। रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। लेकिन आज जिस तरह शाहिद ने दास्तान गोई के जरिए इस उर्दू के फन को जिंदा किया है, ये शेर और अदब की महफिलें, ये दास्तान गोई, ये सारी चीजें हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। तो उर्दू का जादू, उर्दू की खूबसूरती आप लोगों के तवस्सुल से इसी तरह कायम और दायम रहेगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अब मैं दावत दूंगी हमारी बज़्म के अब एक और नए मेंबर, जो हम बहुत खुश हैं कि वो आए हैं और अगली बार चाय वही बनाएंगे। हम बेशुर अगली दफा तफल्लुस बदल के चाय वाला रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मेरी खुशकिस्मती के अदब के इन काबिला सितारों के एजाज़ में जो महफिल हुई वहाँ पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। तो कुछ 1-2 गज़लें एक नज़म आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हाजतों का जबल नहीं होता, हाजतों का जबल नहीं होता, हमको खौफे अजल नहीं होता। ऐसे बेहिस तो हम न थे पहले, ऐसे बेहिस तो हम न थे पहले, दर्द क्यों आजकल नहीं होता। ऐसे बेहिस तो हम न थे पहले, दर्द क्यों आजकल नहीं होता। आबे खंजर बढ़ा ही दे यारब, आबे खंजर बढ़ा ही दे यारब, दस्ते कातिल तो शल नहीं होता। यूं नहीं है कि बेअसर है दुआ,
یوں نہیں ہے کہ بے اثر ہے دعا آدمی باعمل نہیں ہوتا. یوں نہیں ہے کہ بے اثر ہے دعا آدمی باعمل نہیں ہوتا. صبح سے شام ہو تو جاتی ہے, صبح سے شام ہو تو جاتی ہے, چین کا ایک پل نہیں ہوتا. اور انعام بھائی یہ شعر سنیے گا کہ خاک ہوتی ہے جن جبینوں پر, خاک ہوتی ہے جن جبینوں پر, ان جبینوں پہ بل نہیں ہوتا. خاک ہوتی ہے جن جبینوں پر, ان جبینوں پہ بل نہیں ہوتا. اور مقطع حاضر ہے کہ آپ فاروق بھول جاتے ہیں, آپ فاروق بھول جاتے ہیں, کچھ مسائل کا حل نہیں ہوتا. علم کہاں گرا دیا علم ذرا اٹھائیے, علم کہاں گرا دیا علم ذرا اٹھائیے, طبل ابھی بجا نہیں ابھی کہیں نہ جائیے. کچل کے خار زار کو زمین داغدار کو, کچل کے خار زار کو زمین داغدار کو, قدم بڑھائیے ذرا ذرا قدم بڑھائیے. جو دشت میں سراب ہیں رہین آفتاب ہیں, جو دشت میں سراب ہیں رہین آفتاب ہیں, جو ہو سکے تو چاند کے ہنر کو آزمائیں. بہت شکریہ. گرے ہیں جور و جبر کے تمام بت زمین پر, گرے ہیں جور و جبر کے تمام بت زمین پر, انہی کی خاک سے کوئی نیا حرم اٹھائیے. اور سکوت انتظار میں فضائے بے قرار میں, سکوت انتظار میں فضائے بے قرار میں, کہے ہیں ہم نے شعر کچھ مگر کسے سنائیے. بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی نظم کی اجازت چاہوں گا. یہ نظم پچھلے سال جب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ شروع ہوا تھا تو اس میں کچھ تخیل میں کہیں گرتے ہیں جب آواز کے جھرنے, تجھے اے شاعری ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. بات کرتے ہیں بیت بازی کی. بیت بازی کا جب دور شروع ہوا, جس زمانے میں بیت بازی شروع ہوئی, اس وقت گلی محلوں میں ٹولیوں کی صورت میں لڑکے بیٹھ کے بیت بازی کیا کرتے تھے حروف تہجی میں. بڑھتے بڑھتے اس کی شہرت شاہی محلوں تک پہنچی اور مغل دربار میں بیت بازی کے مقابلے منعقد کیے جانے لگے. سنتے ہیں کہ ملکہ نور جہاں کو بیت بازی میں ملکہ حاصل تھی, اور تقسیم ہند کے بعد بیت بازی کے مقابلے بھی پاکستان. اور وسیم بھائی, اور وسیم چلے گئے, شادی میں جانا تھا شاید ان لوگوں کو. اور کوئی اگر کوئی بھی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو پلیز, سوری پلیز آئیے, تشریف لائیے. اس کا اوپن پوائنٹ, جب آخری دفعہ ہم نے بیت بازی کا مقابلہ کیا تھا تو تحمیدہ باجی کی والدہ نے اس میں شرکت کی تھی اور انعام جیت کے گئی تھی. فاروق آپ پلیز دو چار اس کے جی. یہ میں اس مقابلے کے کچھ جو قواعد ہیں ان کا ذکر کر دوں کہ شعر پڑھنے کے لیے 5 سیکنڈز کا وقت دیا جائے گا, اور ہر پارٹیسپینٹ کو, یہ ٹیمز نہیں ہوں گی, یہ انفرادی طور پہ ہوگا, تو ہر شخص کو جس حد پہ شعر ختم کریں گے اس اگلے شخص کو اسی حد سے شعر پڑھنا ہوگا. صرف مستند شعراء کے اشعار پڑھے جائیں گے, یعنی میرے نام استعمال کیجیے گا جو سنیں. صرف اردو زبان کے معیاری اشعار پڑھنے کی اجازت ہوگی. فی البدیہہ شعر کہنے کی اجازت نہیں ہے, شعر دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک شعر میں 2 مصرع پڑھنے کی اجازت ہے. مسلسل 3 مرتبہ سے زیادہ ایک حرف پہ شعر ختم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نتائج کا فیصلہ شعر کے وزن, ادائیگی اور تلفظ پہ ہوگا, اور منصفین کا فیصلہ حتمی ہوگا. چلیے ہم اس طرف سے شروع کرتے ہیں. فرح صاحب آپ سے وہ ادھر سے آپ کی طرف پاس کریں. چلیں جہاں سے شروع کر لیں وہاں سے. جی شروع کیجیے. محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. ایک پھر سے پڑھیے آپ, ایک لفظ بھول گئی بیچ میں. یقین محکم عمل محبت ہے عمل پہ محبت فاتح عالم جہاد زندگی میں شمشیر. نون چلے
जी शमशीर नून से शुरू किया। नाले बुलबुल के सुनो और हमतन को शर्मो हमनामा मैं भी कोई बुलबुल के खामोश वाह 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 रहूं नून पास करते हैं आप बात यहाँ से जी नून से तो आप भी यही आगे आ जाइए। भाई जिनको शेर याद है कसरत से बड़ा मेहरबानी आ जाइए इससे। ये तो पब्लिक से यहाँ से बोल सकते हैं। जी नहीं यहाँ आके बोलिए। थैंक यू सो मच अमरीन, मैं बिल्कुल आपको मेरे सहन से निकालना बिल्कुल नहीं आपको मिन्नत कशे ताबे शुनीदत दास्तान मेरी ये खामोशी गुफ्तगू है दास्तान मेरी ये अमरीन हाँ You want to participate? No, for the full ये न थी हमारी किस्मत की विसाल याद होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल याद होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। वाह होता कोई भी बोल दे जिसको पहले आता है भाई बड़ा आप ही पढ़ दें। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बात की बहारें वो सबका जहाना। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशान है। वाह वाह ये है ये ग्यारह सिले मुस्लिम को जो जिंदा तमन्ना जो कल्ब को गरमाते, जो रूह को तड़पा दे। यादों की खलिश है न धड़कने की सदा है, यादों की खलिश है न धड़कने की सदा है, महसूस ये होता है कि या इलाही क्या माजरा हो गया, जंगल हरा हो गया। नहीं 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 ये शेर नहीं है। में सब चलता है हम भी हो गया आज जाने की जिद आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के बहारों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से पहाड़ों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी। ये याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादान की मुझी से बुलाया न जाए। वाह से बुलाया न जाएगा। अलिफ ऐसे कह रहे थे पहली बार। घबरा के अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाए किधर जाएंगे। ये बिल्कुल सही शेर सुनाया, नंबर है ये नायत गज़ब की ये बला की मेहरबानी, साकी ने मेरी खैरियत की पूछी किसी गैर की जुबान। बिल्कुल सही सुनाया, जुबानी छोटी है हजारों साल नरगिस
ये से यारों मैंने अपना सीना अपने हाथों चाक किया है, यारों मैंने अपना सीना अपने हाथों चाक किया है, सच कहती हूँ लेकिन देखो अपने हाथों से ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार हमका। अगर और जीते रहते हो चुका है। हाँ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर फना उमर ताउन फरमावा। वाह वाह रे से कोई शेर कहना चाहेगा प्लीज ऑडियंस में से? यही है अपनी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। वाह 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 वाह। यही है अपनी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हमसे कोई ना हो और हमसे वाह 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 वाह। आखिरी शेर बहुत खूब। वाह वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वाह वाह। वही यानी वादा के बाद भाई एक ही मिसरा याद है। वही यानी वादा निभा होगा तुम्हें याद होगा। भाई रे में के शेर का हो याद करके आई अली पंत के बता करो आगे। ये वो से था, वाव से था। अच्छा वो सुना दिया। Anybody from wow से? जरूर आसिफ। वो हमसे कुछ इस तरह से बिछड़े, किस तरह से? बिक गया गोश्त रह गए छिचड़े। ये मेरे ख्याल से ये गुलाब खान का शेर वो ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए हार क्या थी। ये छोटी ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। इनाम भाई जब बोलूं पहले आप बता दीजिएगा, आपको एक तो याद है ये मसाइल तसव्वुफ तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद अफार होता। अलिफ अलिफ अलिफ। उस दिन से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता। वाह 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 वाह, क्या बात। यारों मुझे माफ करो, यादें माजी अजाब है यार। हो गया है। मैं दिमाग में तो याद की बात कहते तो ऐसे ही होगा। ये भी हो गया। सितानों में असल शेर है तू शाही है पसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में नून से नजर नजर में रहूं तो क्या हासिल, रहूं तो दिल में रहूं। अच्छा चले बोले ना सुन, आप दूसरे के लिए बचा के रखिए। क्या होगा? इस दर्द दिल से बढ़कर है दर्द जिगर नसीब, है जितने दर्द वो सब हैं मगर नसीब। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना,
बन गया रकीब आखिर जो था राज़दां। वाह वाह वाह। बहुत सवाल नहीं है मगर मैं जरा के रफ्तारी उनकी तो देखो देवी पर सरती से बातें हैं सही बात है। तालियां होनी चाहिए तालियां तो बजाए क्या तैयारी है स्टार्ट होने जी। ये भी हुआ कि रो न सके जब तो हंस दिए, भी हुआ कि रो न सके जब तो हंस दिए, करके ताल्लुकात का गम भी ये आखिरी शेर है बिलाल। आपके शेर से डर लगता है भाई। मैं सुना दूं, भैया सुना दूं। मैं अलग से सुना दूं। आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए, आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल रात हो जाए कोई तकाज़ा। आखिरी लास्ट शेर गो है। ना ये चीजें नो चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस बैठक से ये अंदाजा हुआ कि हर हफ्ते इस शहर में शेर और अदब की महफिल होनी चाहिए। इनाम भाई बताइए आप प्लीज। हाँ जी, नतीजे बताइए कि इनमें से किसको अवार्ड दिया जाए। और मैं अवार्ड देने के लिए आपको प्लीज नहीं भाई आपको बुलाऊंगी कि आपकी तरफ से टॉप लाइन अवार्ड की तरफ से अवार्ड है प्लीज। मुशर्रफ भाई प्लीज है। आप दोनों मिलकर दीजिएगा अवार्ड। अवार्ड जज जो है वो बहुत मामूली जज नहीं है, बड़ी गौर और फिक्र के बाद ये बहुत जज करके जज बनाया गया। अगर आप लोगों ने मुझे जज बनाया तो इसमें आपके जजमेंट की प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि ये जज जो है इसने 2-3 चीज़ें देखी। सिर्फ ये नहीं देखा कि किसने शेर सुनाया, ये नहीं देखा किसने सही या गलत शेर अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि ये भी देखा कि कितने अच्छे अंदाज में सुनाए। ठीक है ना, वो बात अलग है, वो बात अलग है। तो ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि अम्बरीन जो है उन्होंने सबसे बेहतर तरीके से पेश किया। नहीं भाई अपना रोशन से नकाब होता है नहीं सर, कान से भी उतारिए सर, तस्वीर आएगी। थैंक यू सो मच। फारूक बस गए, बसर भाई आप लोगों पास कह दीजिए, फिर मैं आखिरी शेर करूँ। भाई दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसा लगता है कोई शख्स इस जगह से नहीं उठा है, इससे पता लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमारे नए मेंबर्स का, एक बार फिर चंद्रा का, सबा खान का, हमारे अली शहजाद का, फरा का, फारूक का कि इन्होंने बज़्म को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, जिस जगह रहिए वहाँ मिलते मिलाते रहिए। बहुत शुक्रिया, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। सदफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इनके लिए भरपूर तालियां।